नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु अभिनेता मधुसूदन राव निहाती खुशी खबर बहुत दिन अंत घटाई खूब शीघ्र आपण मानकर निकटस्थ प्रेक्षालय रे मुक्ति लाभ करने को जाऊँगी ओडिया सिनेमा हिटलर ना शुणी आगु शूटिंग चली एवं कौन सी कारणवशतः सुधाकर सार जो मझे असुस्थता से फिल्म टी विलंब है जा खूब अल्प दिन भितर आपण मैंने देखिबार समस्त सुजोग पाइबे। फिल्म टी को प्रोड्यूस करचंती डॉक्टर प्रकाश श्रीचंदन तांकर बोध हुए द्वितीय अवदान आउ फिल्म को डायरेक्शन देइचंती आम समस्त प्रिय आपण मानकर प्रिय सुधाकर मास्टर जी सुधाकर बसंत जी कि पीपुल्स डायरेक्टर रूप में सारा ओडिशा रे परिचित सुंदर निर्देशना आउ जानिथिबे तांकर निर्देशना अभिनय एवं ता देहरे कोरियोग्राफी सब गुडी को अति चकाचक भाव से ताको साजसज्जा करिसंती। फिल्म टे असिस्टेंट डायरेक्टर अछंती सुरेश दास से भी जने सुंदर डायरेक्टर एवं बहुत परिश्रम मध्य करिसंती सिनेमा टी रे आउ कैमेरा रे अछंती अजित भाई आउ ताको लाइट कैमेरा जे जोगैचंती से आम समस्त प्रिय से भी संजय भाई भी अछंती संजय साहू तेणु एथिरे समस्तंकर किछि ना किछि बहुत अवदान रही जदियो अभिनय रे अभिनेता माने किछि अभिनय करूचंती किंतु आ पश्चात एही लोक मानकर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण तेणु प्राय आम माने तांको भूली जाऊ तेणु आज काई मन होला से सब विषय किछि कहिबा पई एवं तेणु यह समस्त जानिबा दरकार जे पश्चात रे एही जो लोक मानकर केते ना केते अवदान रही एवं तांको परिश्रम रही आउ बड़ दुखर विषय एवं अभिजीत दांकर देह असुस्थ ए सिनेमा रे से म्यूजिक डायरेक्शन देइचंती भारी सुंदर म्यूजिक हेची गीत गुड़ी अति रोमांचक गीत नाच जमिति हृदय स्पर्शी समिति आउ ताको जे हमर सब ताको रूप देइचंती लिरिसिस्ट जी अछंती से भी ताको अति सुंदर भाव रे लिस्ट करचंती तेणु से जहाँ न हो ना कहीं एत दिन जो प्रतीक्षा थिला खूब शीघ्र अंत होगा जाऊँगी आधेर अभिनय तो आपण मैंने समस्त जानते किंतु सबुठु मुख्य कथा है मुख्य चरित्र रे आमर सुकांत भाई सुकांत पात्र अच्छा जदियो से नवागत किंतु आ पूर्व से बहुत नाटक एवं थिएटर रे अभिनय कर पारदर्शिता देखई सारी बहुत उच्च कोटीर कलाकार जन जदियो फिल्म पाई सुजोग पाई नथिले एवं करि नथिले जा हो सौभाग्यवशतः ताको मध्य ए फिल्म रे सुजोग दियाइছে एवं से बहुत सुंदर अभिनय करचंती केबे भी से जणा पडु नांती जे ताहा तांकर प्रथम फिल्म कि द्वितीय फिल्म किंतु से एते पुरुखा कलाकार भाव से अभिनय करचंती हम माने समस्त आश्चर्यजनित जा हो खुशी लागिला समस्त आदि बहुत परिश्रम करचंती मु निजे भी एक हास्यात्मक प्लस किछि खलनायक भूमिका रे तेणु एभली गोटे चरित्र अभिनय करिछि आउ एथिरे हमर हास्य अभिनेता हरि भाई दीपक आपण मानकर फेवरेट हीरो एवं हीरोइन अंकिता एवं नवागता श्रेया से अति सुंदर अभिनेत्री बहुत सुंदर अभिनेत्री बहुत सुंदर अभिनय करिछि बहुत सुंदर लागुछि एवं आगुरु मध्य से केतरा सीरियल एवं रियलिटी शो रे मध्य से बहुत भलो तादर प्रदर्शन करथिला जहाँ एथिरे से सुजोग पाई बहुत सुंदर अभिनय करिछि एथिरे आउ राजश्री मैडम मध्य आदरे अति सुंदर अभिनय करचंती आउ आपण मानकर प्रिय मिठू भाई जे ओडिशा रे मिठू मिथुन नाम परिचित मिठू भाई भी सुंदर अभिनय एठी करचंती बहुत बढ़िया करचंती से तेणु देखिबा को गले सिनेमा टी रे उणा अधिके मिक्स किछि पुराना कलाकार किछि नुआ कलाकार आउ ए भली भाव रे समस्त को नेकी एक बालान्स्ड ये घटना घटी
ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯିଏ ଯାହାର ଚରିତ୍ରରେ କୋଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କିଏ କହିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଟା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ବୋଲି। ଆଜି ନେଗେଟିଭ ଭୂମିରେ ଆମର ପ୍ରିୟ କାଳୀ ଭାଇ କାଳିନ୍ଦୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ କାଳୀ ଭାଇ ତେଣୁ କୌଣସି ଚରିତ୍ର ଆପଣ ତାକୁ ଭାବିବେନି ଯେ ଇଏ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି କି ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ କୌଣସି ଇଏ ହେଇଥିଲେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା, କୌଣସି ସେମିତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ତାକୁ ଡିରେକ୍ଟର ସାହେବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁଧାକର ସାର୍ ସେ ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ତାକୁ ସେ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଏତେ ବଢେଇଛନ୍ତି ସିନେମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ତାହା ଦେଖିବା କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଯେମିତି ପୁରା ଫିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ସତରେ ସତରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଛି ସେ ଅଭିନୟ ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ଏତେ ମିଶି ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଷ୍ଟୋରିଟି ଏକ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସେ ପରିବାରରେ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଘଟିଥାଏ କିଛି ଅଭାବ ଅନାଟନ ଥାଏ, କିଛି ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥାଏ, କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଥାଏ ଆଉ ତା ଦେହରେ ବି ତ ପୁଣି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଘଟିଥାଏ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଭଳି ରହିଛି। ଗୀତ ନାଚ ଅଛି, ଭରପୁର କମେଡି ଅଛି, ଭରପୁର ରୋମାନ୍ସ ଅଛି, ଭରପୁର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଭରପୁର ଫାଇଟିଂ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଦରକାର? ବାକି ଯାହା ରହିବା କଥା ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ସିନେମାଟିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ପଡ଼ିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ, ସିନେମାଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇବେ ଫିଲ୍ମଟି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆକୁ ଯୋଉମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ରାଉଳ ସାର୍ ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ଲେଖା ସିଏ ସେଇଠି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ ଉପରେ ବି ଗୁଡାଏ ଲେଖା ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧାରଣାରେ ଯେ କପି ପେଷ୍ଟ ସିନେମା କୌଣସି ସେଭଳି ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ କୌଣସି କାହାକୁ କୌଣସି ସିନେମାରୁ ମଧ୍ୟ କପି ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ପରିବାରରେ ସମାଜରେ ଘଟିଥାଏ ସେଇଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସିନେମାଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଧିକ এই সিনেমা বিষয়ে কি যেকোনো সিনেমা বিষয়ে অধিক জানিବାକୁ চাহুଛନ୍ତି ସୁଧାକର ପିକ୍ଚର୍ସ ସୁଧାକର ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଧାକର ପିକ୍ଚରକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ କଣ ଭଲ ଅଛି କି ଖରାପ ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରିବ, ଆଉ କଣ କଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆପଣ ସେ ସୁଧାକର ପିକ୍ଚର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆପଣ ନିଜେ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଆହୁରି ଭଲରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ପୁଣି ସେଇ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାହସ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବୁ ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆଉ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସିନେମାଟିକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଭରପୁର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ସିନେମାଟିରେ ଭରପୁର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଣ୍ଟରଟେନ ହେବେ, ଖୁସି ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ନିହାତି ଫିଲ୍ମକୁ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହିଟଲର ପୁନଃ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି। କାରଣ ସିନେମାଟି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ସତ, ଆଜି ତାର ସେ ପରିଣତି ବୟସରେ ପହଞ୍ଚି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସିନେମାଟି କିପରି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆହାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଛର ନାୟକ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ, କେଉଁମାନଙ୍କର ଇଏ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା, କେଉଁମାନେ এই କାହାଣୀଟିକୁ ସଜାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କାହାରି ମନରେ ସେ କାହାଣୀଟି ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିହାତି ଜଣାଇବାକୁ ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ এই କାହାଣୀଟିକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ଯିଏକି ଆମର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ତଥା ସମାଜସେବୀ। ତାଙ୍କରି ମନରେ ଏହି କାହାଣୀଟି ଆସିଥିଲା
प्रथम से तो परिकल्पना कले कहानीटी को तांकर बड़ भाई जे कि सिनेमार निर्माता डॉक्टर प्रकाश श्रीचंदन तांको ये कहानी विषय जनईथिले। प्रकाश श्रीचंदन कहानी शुणला परे से निश्चित भाव में मन कले एवं सी अंटा भिड़िले जे नाही ए कहानीटी को एक सिनेमार रूप देवा उचित। तेणु से विभिन्न आड़ू चिंता करी एही गुरु दायित्व से न्यस्त कले आमर लोकप्रिय निर्देशक सुनामधन्य निर्देशक सुधाकर बसंत को ऊपर। सुधाकर बसंत को से कहले जे एही कहानी को लेकिन एक सिनेमा आम तैयारी करवा। सुधाकर बसंत आमर संलाप लेखक मनोरंजन राउल को से एथिपाई तांकु से कहले जे एही कहानीटी किभଳି भाବରେ ଆମେ सिनेमा रूप दबा सेही हिसाब रे आपण लेखालेखी आरंभ करंतु एवं दुई जण मिसी दुई जनकर मिलित प्रयास रे कहानी रा लेखा चलला एवं म्यूजिक हला जहा सब तापर आनुषंगिक कार्यक्रम जहा सब थिला ताहा सब करागला। तेणु ये सब हेला परे आज सिनेमाटी तार शेष सोपान रे आसी पहुंची। तेणु आमे जेतबेले सिनेमाटी करूचु देखुचे तेणु आमे सब बेले एई जिंस गुडा को सब भूली जाउचे एवं आमे जानि पारुना। तेणु मु काई मने कली जे नाई आज जो मानकर ये परिकल्पनार फल जो मानकर प्रथम या चिंता करथिले जहांकर ये कल्पना थिला ए कहानी विषय रे तांको विषय रे आमे निश्चित भाव रे जानिबा उचित। तेणु सेथिपाई धन्यवाद देवी डॉक्टर दिलीप श्रीचंदन को जाहु तांकर से परिकल्पना फल रे आज से कहानी द्वारा आज गोटे सुंदर सिनेमाटी निर्माण हो पारला एवं तांको भाई जे निर्माता से तांको ऊपर एते विश्वास रखिथिले एवं सत्साहस तांकर जो थिला जे नाही याकु नै कि एक सिनेमा तैयारी करिबा एवं शेषरे से सिनेमाटी मध्य निर्माण करिथिले। बहुत सुंदर सिनेमाटी निर्माण होईची। समस्त परिवार कहानी घर घर कहानी निश्चित भाव में आम उणा अधिके प्रत्येक घर जहाँ सब घटे निश्चित आम ताहारी भितर पाइपर। तेणु से कहानीटी को किभଳି भाव सिनेमा रूप दिहला ता जानापी आपण निश्चित भाव में जितेबाला ये मुक्ति लाभ कर सिनेमाटी हिटलर आपण निकटस्थ प्रेक्षालय जाइकी आपको उपभोग करेंगे आउ 100% आपन को ये एंटरटेन करिवो भल लागिवो आउ आमु मानन को आशीर्वाद देबे जा फल आम आहरी उत्साहित होई अधिकरु अधिक सिनेमा करी आपन को फेटी देबा चेष्टा करिवु। जय जगन्नाथ। निश्चित भाव में आसिबे एवं सिनेमा को उपभोग करिवे।